कत्ल हुसैन असल में मर गए यजीद हैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुल्ताने करबला या हुसैन तुमी बादशाह बादशाह 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 या हुसैन खुदार प्यारा तुमी या हुसैन सुल्ताने करबला या हुसैन तुमी बादशाह बादशाह या हुसैन खुदारी महबूब प्यारा नबी तार प्रेमेते सृজন হলো দুনিয়া সবই खुदारी महबूब प्यारा नबी तार प्रेमेते सृজন হলো দুনিয়া সবই সেই নবীজির মাহবুব তুমি ইয়া হুসাইন সেই নবীজির মাহবুব তুমি ইয়া হুসাইন सुल्ताने करबला या हुसैन सुल्ताने करबला या हुसैन तुमी बादशाह बादशाह या हुसैन तुमी बादशाह बादशाह या हुसैन जन्नत बनिয়েছেন আল্লাহ তাআলা মালিকানা পেয়েছেন মদিনা ওয়ালা জান্নাত বানিয়েছেন আল্লাহ তাআলা মালিকানা পেয়েছেন মদিনা ওয়ালা সেই জান্নাতের সরদার ইয়া হুসাইন সেই জান্নাতের সরদার ইয়া হুসাইন सुल्ताने करबला या हुसैन सुल्ताने करबला या हुसैन तुमी बादशाह बादशाह या हुसैन तुमी बादशाह बादशाह या हुसैन বাতিলের কাছে তুমি দিয়েছো শির সয়েছো কত আঘাত বিষের তীর বাতিলের কাছে তুমি দিয়েছো শির সয়েছো কত আঘাত বিষের তীর বিনিময়ে বাঁচিয়েছো নানাজির দিন বিনিময়ে বাঁচিয়েছো নানাজির দিন सुल्ताने करबला या हुसैन सुल्ताने करबला या हुसैन तुमी बादशाह बादशाह या हुसैन तुमी बादशाह बादशाह या हुसैन तुमी बादशाह बादशाह या हुसैन।